नमस्कार बंधुरा आरो एकटी नतून रेसिपिते आपनादेर स्वागत जानाई। आज शनिवार निरामिषेर दिन, तार उपरे आजके आबार गणेश चतुर्थी, ताई आज आपनादेर देखाबो निरामिष काँचकलार कोफ्ता। प्रथमे दुटो माझारि साइजेर काँचकला ओ एकटा आलू सेদ্ধ करे रेखेछि और रान्नार जोन्नो परिमाण मतो आलू टुकरो करे केटे धुए निয়েছি। एबार तेले जे मशलागुलो देब सेगुलो हलो एक चामच आदा, हाफ चामच जिरे, गोटा गरम मशला, एकटा तेजपाता, एकटा शुकनो लंका, दुटो चेरा काँचा लंका, एकटा माझारि साइजेर टमेटो केटे टुकरो करे रेखेछि। एबार आलू ओ काँचकलाटा भालो करे मेखे नेब। माखार जोन्नो प्रथमे हाफ चामच नुन, हाफ चामच हलुद गुड़ो, हाफ चामच चीनी, 4 चामच बेसन ओ 2 चामच चालेर गुड़ो ओ हाफ चामच आदा दिए भालो करे मेखे नेब। एमन भावे माखबो जाते कोनो रकम भेतरे दला पाकिये ना थाके। आमार माखाटा एकटू नरम हये गेछे ताई आरो 2 चामच बेसन दिए मेखे निलाम। एबार कड़ाईते तेल गरम होले आमी बड़ागुलो भेजे नेब। एक दिके भालो करे भाजा होले आर एकटा दिक भालो करे भेजे नेब। आमार बड़ागुलो भाजा हये गेछे। एबार एकटा बाटीते बड़ागुलो तुले राखबो। द्वितीयबारे बाकी जे आलू काँचकलार माखाटा छिलो सेई बड़ागुलो भेजे नेब। बड़ागुलो भाजते भाजते आमी आरेकटा कड़ाईते आलूगुलो भाजार जोन्नो बसिए देब। अल्प नुन दिए किछुक्षण आलूगुलो भाजते थाकबो। आलूगुलो आमार एखन बसाনোই থাক। দ্বিতীয়বারের বড়াটাও আমার প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বারের বড়াটা ভাজতে ভাজতে এবার আলুগুলোও আমার ভাজা হয়ে গেছে। এবারে যে তেলে বড়াগুলো ভেজেছিলাম ওই তেলে একে একে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ও জিরে দিয়ে একটু নাড়তে থাকবো। তারপর আদা বাটা দিয়ে দেব। আদাটা একটু ভাজা ভাজা হলে টমেটো কুচি দিয়ে কিছু সময় রান্না করব। এবারে অল্প জল দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব। এর ফলে আমার টমেটোটা নরম হয়ে যাবে। ততক্ষণে আমি একটা মশলা রেডি করে নেব। একটা বাটিতে হাফ চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চামচ চিনি, হাফ চামচ জিরে গোলমরিচের গুঁড়ো, হাফ চামচ কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, হাফ চামচ ধনে গুঁড়ো জল দিয়ে ভালো করে গুলে নেব। ততক্ষণে টমেটোটা নরম হয়ে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এবার আমি গুলে রাখা বাটির মশলাটা কড়াইতে ঢেলে দেব। ওই বাটি ধুয়ে আমি আরও এক বাটি জল কড়াইতে দিয়ে দেব। জলটা ফুটে উঠলে ভেজে রাখা আলুগুলো ঢেলে দেব। আলুগুলো ভাজতে ভাজতে অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে, তাই আর দেরি না করে এবারে কাঁচকলার বড়াগুলো দিয়ে দেব। বড়াগুলো দিয়ে আমি বেশিক্ষণ রাখবো না, কারণ বড়াগুলো নরম হয়ে ভেঙে যেতে পারে। রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে।
নামানোর আগে 2 চিরা কাঁচা লঙ্কা ও 1 চামচ ঘি ও সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে গ্যাসটা অফ করে দেব। তারপর একটা সার্ভিং বলে ঢেলে গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। রান্নাটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।